Suratun Nas. Loudly. Suratun Nas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 قل سورة الناس. قل أعوذ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الكسرة من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ऐसा लगता है आप صاد पढ़ते हो. صاد नहीं والناس. والناس. हाँ والناس गलत. والناس. हाँ. قل أعوذ برب الناس. را فتحة मोटा करके पढ़ेंगे रा को. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ नहीं. قل हमजा को अलग. قل أعو हमजा आइन डिफरेंस रखो हमजा और आइन का. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس. صاد नहीं सीन. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. شر الكسرة را مشدد كسرة नहीं थी. شر را को बारीक करेंगे. شر من شر الوسواس الخناس. हाँ अभी सही पढ़ा आपने. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والناس. अभी सुने आप. मैं पढ़ता हूँ सुने आप. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. अभी अच्छी तरह सेम टोन में अच्छी तरह ट्राई करो. ऊंचा लाउडली थोड़ा.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल जाअ सूरतुन नास। सूरतुन नास। कुल कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास आप स्वाद पढ़ते हैं। इलाहिन नास